Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Peringatan Hari Guru Nasional 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup. Data UNESCO mencatat lebih dari 90% atau di atas 1,3 miliar populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus sekaligus memutus rantai penularan. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit dan berjuang. Itu karena keyakinan bahwa kita tetap bisa mengupayakan keberlanjutan pembelajaran bagi murid-murid yang kita cintai walau dengan segala keterbatasan. Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, saya sangat percaya bahwa selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan bahu-membahu, bergotong royong mengatasi kompleksitas situasi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Para orang tua begitu aktif terlibat mendampingi anaknya saat belajar dari rumah. Ayah dan ibu bahu-membahu memberikan motivasi, menemani belajar, bahkan turut pula menjadi guru bagi anak-anaknya. Jutaan guru Indonesia turut serta dalam ribuan webinar dan pelatihan daring. Guru-guru Indonesia giat dan aktif mencari solusi terbaik demi berlangsungnya pembelajaran di masa pandemi. Sikap-sikap positif ini, semangat pantang menyerah dan gotong royong adalah sebuah keteladanan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, para penerus bangsa. Saya berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental pantang menyerah dan mengembangkan budaya inovasi. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM-SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru, tenaga kependidikan, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan pendidikan yang telah menciptakan perubahan dan inovasi yang sangat luar biasa. Dengan semangat juang yang tinggi dan kesabaran Bapak Ibu guru semua, pembelajaran tetap terus berjalan meski dengan segala keterbatasan. Saya sangat terharu melihat dan mendengar cerita-cerita hebat, dedikasi, kesungguhan Bapak dan Ibu guru untuk bergerak mencari solusi agar proses belajar anak-anak kita tidak terhenti. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar dan mengajar di rumah. Ada yang mencari sinyal di seberang sungai, dan sebagainya. Semua ini menjadi bukti bahwa kita semua adalah pewaris para pejuang yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Kita mampu beradaptasi dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Berbagai kebijakan dan program kami buat
di masa pandemi ini. 1. Bantuan kuota data internet. 2. Fleksibilitas penggunaan dana BOS. 3. Pengalokasian BOS afirmasi dan BOS kinerja untuk bantuan COVID-19 di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang paling terdampak pandemi. 4. Bantuan subsidi upah untuk guru dan tenaga kependidikan non-PNS. 5. Kurikulum darurat. 6. Program guru belajar. 7. Laman guru berbagi. 8. Program belajar dari rumah TVRI. Dan 9. Seri webinar masa pandemi. Semua kebijakan dan program ini tidak lain dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dan orang tua agar mampu melanjutkan pembelajaran untuk anak-anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and a blessing to us all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greeting of goodwill, Rahayu. My beloved and esteemed teacher, this 2020 National Teachers' Day celebration is very different from previous year. This year, we are commemorating National Teachers' Day amid the COVID-19 pandemic. Education system everywhere around the world have been directly impacted. Schools have had to temporarily close. UNESCO data show that more than 90% of or over the world of the student population has had a study from home. The education of nearly an entire generation worldwide has been disrupted. As the result of the pandemic, millions of educators has been required to conduct distance learning or learning from home. This is done so that we can protect ourselves from potential infection while also breaking the chain of transmission. As ordinary people, this difficult situation sometimes make us feel uncomfortable and powerless. We could choose to give up or to complain. However, we choose to keep getting back up and fighting on. This is because of our conviction that we can still ensure the continuity of learning for the student we love. Despite all the limitations, estimate the teacher, I firmly believe that there is always a lesson to be learned from the every event that occurs. Many stakeholders in the field of the education are working shoulder to shoulder. Collaboration to overcome the complexities of a situation that was previously unimaginable. Parents has been very actively involved in supporting their children as they learn from home. Father and mother have worked side by side to motivate their children, student their studies, and even serve as their teacher. Millions of Indonesian teachers have participated in thousands of webinars and training sessions as they actively seek the best solution to ensure learning continues during the pandemic. This positive attitude and never give up spirit and a sense of mutual cooperation serve as an example for our children, our students, the future leader of our nation. I hope that everyone in the education sector will use the pandemic as a shared learning environment to foster a never give up mindset and cultivate a culture of innovation. I also urge all parties to continue the collaboration that has been established
The pandemic has given us a momentum and valuable lesson to accelerate the restructuring of the education system, enabling us to make a leap forward in the production outstanding human resource for a progressive Indonesia. Estimate a teacher on his occasion. We would like to express our highest appreciation to all teachers, education staff, local government, and education stakeholders who have brought about extraordinary change and innovation. Thanks to your high fighting spirit and passion, learning has continued despite all the limitations. I am deeply moved to see and hear the inspiring story, dedication, and sincerity of you all as you actively seek solutions to ensure your children's learning process does not come to a halt. Some have implemented online learning, while the others have divided students into small groups and visited them in rotation. Some have returned to school on rotating schedule with very strict protocols. Some have visited a student home and discussed matters with their parents to support the learning and teaching process at the home. Some have gone across the river in the search of science and so on. All of this proof that we are all here or fighters who refuse to give in a circumstance. We are able to adapt by continuing to learn, share, and collaborate. Estimate the teacher. We at the Ministry of Education and Culture has been committed from the very beginning and are earnest in our effort to continue fighting for the right of educators. Through the policies on the requirement of the civil servant teacher or ASN, education development, enhancing a professionalism and improving teacher welfare. We have implementation various policies and programs during this pandemic. 1. Internet data quota assistant. 2. Flexibility in the use BOS fund. 3. Allocation of affirmative action BOS and performance-based BOS fund for the COVID-19. Assistant at the public and private school most affected by the pandemic. 4. With subsidies for the teacher and non-civil servant education staff. 5. An emergency curriculum. 6. The teacher learn program. And 7. A teacher sharing website. 8. TVRI's learning from home program. And 9. A series of pandemic era webinars. All of these policies and programs are designed to help as many teachers, educational staff, and parents as possible to that they can continue the education of Indonesian children.